Ik bekommerd dan je denkt aan het te maken. Kasi ik ambil kopi tuh. Ik ambil kopi tuh. Karena mijn Ik vriend. bekommerd meneer. Alright, oké. Zo is mijn Afrikaans maar goed. Yan nakadang may buhay na rin na okay. Wat should Valencia stier man zo vroeg hè? Ja, apparently gaan naar phone af. Oké. Hij is notification op haar phone zien die. Pero wat maakt zij? Wat kan man doen met broers lockdown? Zoveel wat man kan doen niet. Ang man het bereis. Ja. Is in de kaap. Ik is in de kaap, ja. Apa kan werken? Ja, onze chicks moet een maand terug beginnen. So, as iets om zo bezig te houden met die dag. Dan is het net admin op je ogenblik, man, is al. Nog zo koud niet. Nee. Nee, maar ze lijkt goed. Ze lijkt bij je goed. Ik kan dat Ze die baag. Hè? Nee, ik groei maar, joh. Ik groei maar. Ik zie die mensen lopen nog op. Kunnen we ze beginnen? Kunnen we beginnen? Of? Zoek maar de eerste vraag ik mag gooien. Jay rechts mee, bro. Ik zie niet braaf. Hij is braaf aan mij, Sandile. Ik denk dat zijn Afrikaans is te kwaai. Zo, ik zal maar proberen mix. Zo'n mix, ja, Engels-Afrikaans. De eerste vraag wat ik wil vragen is, vorige vraag ik zie Valencia tegen jouw baard, hij baard als gereis. Als hij toen zo weer. Nee, ik zie dat. Kijk, Gus, je vertel ons net een beetje meer van jouw background, waar vanaf je komt en hoe moeilijk het was, verstaan je? Man. Dus ik altijd voor die mensen zeg, ik kom in die stofstraten van Oud-Soeringen. Mijn cricket dat ik geleerd in die vlakkie cricket. Hij was maar, ik denk waar de meeste van ons op Oud-Soeringen beginnen. Ik heb Union Stars Cricket Club gejoined in 1998. Ik was graad 10, standaard 8. Ja, en nou, ik nog cricket ernstig opgevat. Ik gespeeld een beetje bij hulle. Ik kon nou in die tijd, of op die stadium was al twee, hulle A en die B van al twee in die Premier League van de CD cricket geweest. Ja, en zo heb ik maar begin. Ik denk ik het 2 jaar dat ik opgehouden moet spelen in die tijd, terwijl ik nog op school was. En cricket was mijn hobby, man. Het was fun. Ik weet nog, ik weet even die jong. Ik weet nog, dat veel ernstig opgenomen. Dat was voor mij niet een nice time, basically. Ik heb in 2003 heb ik voor de eerste keer eens die senior cricket gespeeld. De kapitein van de CD cricket van hij was Johan Weijers. Ik weet niet of hij voor Hilton Doemenie. Ja, Hij was de coach op die tijd. Na die SA plattelandse toernooi, want kijk, SVD die tijd niet volle affiliaatstatus gehad bij Cricket Zuid-Afrika. Zo onze deelgenomen aan plattelandse toernooien. Zo na die plattelandse toernooi begin 2004 is ik weg uit Oud-Soeringen. Toen heb ik IWK toegekomen. In de IWK kom zwart. Om te zeggen, die eerste paar jaar op IWK was tough. Dat is een understatement. En dat was zomaar. Die heeft gecompete met van die beste cricketspelers. Niet net in die Kaapie, maar gewoon van recht oor die land. Wat zo'n toegekomen het om student athletes te komen. En ja, ik denk. Hoe voorbij praat Engels. Ik denk dat is waar ik meeste van mijn cricket gespeeld heb. En dat is waar ik mijn deurbraken begin maken toch. Student athlete en cricket was een beetje van het tafel ding. Gelukkig heeft ons een goede support base gehad en sportskills, life skills.
En hulle het ons al die nodige bystand gegee wat ons nodig gehad het om deur die moeilike tye te kom. Mm. So ja, dat is jouw achtergrond. Dis in 'n nutshell, ja. Ja, van nou, dan is een baie belangrijke vraag. Twee, jy het van meer as een province het jy gespeel. So jy moet 'n bietjie meer daarvan vertel, die obstacles wat jy gefaced het, verstaan jy? Heb jy dit reg gekry om nog steeds so humble te wees oor die jare, nadat jy so klomp prestaties al bereik het in jou lewe? So vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Hoe kry jy dit reg? Ek gaan nog maar 'n bietjie Engels gooi want ek sien die Engelse mense ook. Ja, ek sien. Ik wil best nogal not even half the story. Best if I complete the whole story, it's gonna take the whole evening, but I don't think we want to be the whole of tonight. Well, basically, I started playing first class cricket in 2008. I was still a student. I was still a student at the time. I was still studying at University of the Western Cape towards my BCom general degree. I graduated in 2008. 2008 for me personally, in terms of my career, quite a memorable year. I was part of the 2008 Western Province Academy intake. Back then it was still called Western Cape Academy, with us and Dillan combining on some occasions. Yes, and from there I made my debut for Western Province in 2008. Because I was still studying, and the University of the Western Cape fall under the auspices of Western Province cricket. So I started playing first class cricket. Coach at the time was Eric Simons, along with Rashid Lewis. Yeah, and that, funny enough, here's a funny story. I actually made my debut. On the back of an injury to my good friend Mr. Plakies. He got hurt on the morning of the first day in a 3-day game against KZ in Inland. The game was supposed to be played at Dill-Bill. No, at Bellville Cricket Club. What happened there was he got injured. He must have twisted his foot or his ankle in the morning. And luckily, there was no play because of a wet outfield during that day. So what then happened was I got a call, and and that's where it all started. In that very same year, that's why I keep on telling you what I alluded to earlier on, that it was a very meaningful year in my career, 2008. That very same year, I made my debut for the back then Nashua Cape Cobras in the MTN 40 competition. Yeah, and that's where it all started. 2008 basically. That was 2008. Yeah, but you forgot to tell us how to stay humble is very important, because you know what, many guys when they achieve something, you understand, they think they are better than the game or they are better than other people, but still after your achievements you remain humble. So can you tell us a bit more about that? I think for me personally, it's a testament to where I come from. Coming from a place like Oudtshoorn, where you have to make do with what you get. You don't get to grow up. You don't get to grow up having a lot. So you sort of learn at a very young age that you need to cherish the stuff that you have, things that you get, because nothing really comes for free. Yeah. Soos ek dis maar hoe ons groot geraak het. Ons kom met min oor die weg en ons is gewoond aan min, en ons gaan nie uitspattig lewe of even in 'n manier hoe ons optree. Is dit maar ons probeer as iets wat afrigter en later spanmaat van Union Stars en SVD, meneer Ran Meyer het my geleer het op 'n vroeë stadium. Hou jou voete plat op die grond en ryk vir die sterre. En ek dink baie van dit wat ek bereik het, kan ek daarin toeken. Want vir my is dit net
Bly humble. As jy iewers wil kom in die lewe, hou jou voete plat op die grond en jy kan soveel baie dinge bereik daardeur. Ja, Gurshie, baie dankie vir daai. Ek is vol vrae vanaand. Jy moet maar sterk wees. Ek het Nee, is nog reg, een is reg. sommer. Ek het nog jy het 'n degree en jy het first cricket gespeel. Hoe moeilik was dit vir jou? En hoe goed het jy jou lewe gebalanseer om nie een van jou cricket en jou education af te skep nie? Dit was by tye, ek gaan 100% eerlik wees, dit was taaf by tye. Ek het BCom geswat. Ja, ek het 3 jaar kursus het ek gedoen in omtrent 4,5 jaar se tyd. As dit jou sin maak. Maar ek sien die mannetjie nou net die gejoin, James Breiner. Sy maat eendag my gesê, ook of terwyl ek op 'n vakansie by die huis was, toe sê die auntie vir my, Boeta, dit gaan nie oor hoe lank dit jou vat om klaar te maak nie. Solank jy net klaar maak. En jy kom terug afna en jy kan vir mense wys. En dis nie dat dit gaan oor mense nie, maar jy kan vir jouself wys dat jy gegaan en nie dit jou tyd gaan mors aan. En die woorde van die auntie het my nogal lank bygebly. En soos ek sê, die support wat ek gekry het van Sport Skills vir Life Skills af. Hier kan ek vir Nicholas Kok, die ou wat so pas bedank het as WP se president. Hier kan ek vir hom bedank en vir hom dankie sê en ek kan hom eintlik afprys want hy het vir ons alle support wat ons nodig gehad het, hy vir ons gegee. As ons tutors nodig gehad het, as ons gesukkel het met vakke, en hy het vir ons moontlik gemaak om mense te kry wat ons kon help in daai opsig. En by hom het dit gegaan oor in die program by Sport Skills for Life Skills het dit gegaan daai tyd oor as jy in die klas goed doen, dan gaan dit self dan weer speel op die veld ook. En ek weet dit het gewerk vir ons. Asai, baie dankie vir daai enetjie Gurshie. Ek sal ook hy woorde onthou. Ja. Volgende enetjie. Na 'n suksesvolle cricketcarrière bevind jy jou uiteindelik in die coaching wêreld waar jy ook 'n suksesvolle coach op provincial level is. Maar baie het gedink dat jy sal terugval miskien op die graad of die degree wat jy het. Kan jy so 'n bietjie meer daarvan vertel? Wat is dit die liefde vir cricket wat jy nou self laat bevind in die coaching wêreld of was daar iedere ander persoonlike rede miskien agter dit? Of is dit of wat kan jy ons vertel? Dit kom out near Dilly. I just don't see myself in a 8 to 5. I don't see myself knocking in at 8 o'clock in the morning and then knocking off again at 5 o'clock. That for me personally, that was the biggest part of it. Even though over the past couple of months or so with this whole pandemic and everything going on, I've been thinking about it, and I've actually chatted to a couple of friends, including my wife also, to maybe explore the option of going that route. But at the moment, it's pure passion. What I do is driven by passion. I love what I do, and I just love seeing the effect that me imparting the knowledge that I have on the youngsters that I'm working with on a day-to-day basis. Just how they grow, and then seeing them grow, going on to the next stages, going on to the next levels. Clinton Stierman en Marcelo Piet was 2 youngsters toe hulle na my vleer kan kom. Saam met Neil Bartman, en vir my om te kon sien dat hulle vermag het op die South African stage, op die South African stage, op die national stage en provincial level. Vir my is hy 'n pleintjie nuut, en nie dat ek credit wil vat vir dit wat hulle bereik het, maar net om te kan weet dis manne wat onder my vleertjie kom, manne saam met wie ek gespeel het, en hulle het aangegaan om selfs hoër hoogtes te bereik. En vir my is daai genoeg. En dis maar waarby ek leef, en dis wat ek toepas en probeer toepas in my coaching ook. Ek sien hier, Tokka het nog net die vragen vir haar. Sê jy om antwoord? Hoe kom jy hier bouw, dis op baie laat bouw? Hy toe nou wel nie meer kom. Teen die tyd toe hulle daar kom,
het ek al genoeg gebou. En vra vir hom, hy sal vir jou sê, ek sal hom teen die wind laat bou, want ek het genoeg teen die wind gebou uit die jare. So hulle moet teen die wind vat, ek kom saam in die wind. Maar dis ook nie baie gebou nie, 2-3 overs vir die dag. 5 vorige laag gekom het, was het 20 na 25 toe per dag. Toe hulle is toe hulle vat, en bou ek so 7 op 'n dag. Hulle kan bou. Ja, hulle kan bou. Hulle twee elkeen 'n bynaam gehad, die een was 'n Suzuki en die ander is 'n Ferrari. Hulle moet bou. Dan die volgende enetjie, Gus. As maar general enetjie, wat doen jy deesdae om jezelf bezig te houden? Wat doen je eigenlijk gedurende die lockdown om jezelf bezig te houden? Je weet dit vroeger genoemd dat jij gaat werken toe. Is er nog iets wat je bij is mee bezig houdt? Ik heb die 2 rebellen hier bij mij bedrijf. Die ene is 4 daar oud, die andere is 7. Alle is mijn hele dag. Van 's oggends vroeg tot 's avonds laat. Dat was ook bezig. Bailey gaan slaap, makkelijk 2 uur in de aand en 's ochtends is hij weer van 7 uur af ze op. Waar hij nog bij Legion komt, daar moet ik gewoon een wijzer spelen. Ik en die vrouw moet maar zitten met huiswerk en verduidelijken en explain. Maar ja, eigenlijk, ik mau niet. Ik is Bailey voor al twee van hulle. Maar hulle vat al mijn tijd op hulle. Is het plezier, is het joy. Ik zie nou wat ik mis, wanneer ik zo op toeren was, als ik zo weg moest gaan van de huis af. Ik zie nou, en om daar te kan wezen, te kan zien hoe hulle weer groei, en die kleine mensjes wat hulle is, en hoe hulle bezig is om te ontwikkelen, daar is voor mij alles. Je zult mij makkelijk op een golfbaan krijgen, ik heb het 1 keer geprobeerd, ik heb genoeg achter bolletjes aangelopen. Ja, hij is zo rijp. Dat is ook klaar. Dat is ook klaar. Zo'n klein bolletje kan niet van mij zo bij moeite gaan. Wat is je Frank? Die volgende enetjie. Jy is heel verlaat as under 19 in academy coach vir 'n pos by WP. Hoe bevind jy dat duidelik tussen die 2 provinces? Maar de comparison maak je aan hoe je dat bevindt tussen die 2 provincies. En is daar 'n grote aanpassing in terme van jou coaching? En die kwaliteit van die spelers, of is het min of meer dieselfde? Nou, ik zal zeggen, dus min of meer hetzelfde. Dus maar net in een grotere provincie zoals bij de WP, het hulle traditional boys schools. Voor diegene wat luister, die boys schools speel per season speel hulle amper 50 cricketwedstryde. So die tipe individu en die cricketspeler waarmee jy werk, hy is al so, jy kan op 'n jong ouderdom kan jy sê, hy al so gesout en hy ken sy game. Ek sal nou nie sê hy ken sy game ten volle nie, maar hy weet wat van hom verwag word. Hy weet min of meer hoe om 'n innings te bou as hy 'n batter is. As hy 'n bowler is, omdat hulle baie declaration cricket speel, soos wat hulle dit noem. Verstaan hulle hoe om hulle kanale te bou, hoe om top of stamp te bou, so lank as moontlik. En ja, en toe ek weg is uit SUD, dit was nie dat ek weg is daaroor, ek wou weggaan en omdat ek ongelukkig is. Dit is maar net, in 'n groter provinsie soos by die WP is daar baie meer geleenthede vir afrigters, baie meer geleenthede vir spelers. En ek meen, jy kan soveel meer leer omtrent jouself. Vir my het dit bloot gegaan net om extra experience op te doen, sowel as om myself ook 'n bietjie te toets. En op 'n manier het dit vir my begin voel in die SUD, wat die afrigting betref, het ek begin verval in 'n comfort zone. Hier in die WP weet jy word op 'n daaglikse basis word jy gechallenged. Players, die players vra, die players question jou. Dis nie net as jy sê die bal is rond en is 'n driehoeker, dan gaan hulle net aanvaar. Die ons question jou en die laities, veral in die WP, ons sê mos altyd hulle is miskien 'n bietjie meer arrogant. En die laities by ons in die SUD, waar die laities by ons in die SUD miskien 'n bietjie meer teruggetrokke is.
So bijvoorbeeld, as ek moet praat van die geleenthede wat ek nou al gekry het, ek meen, hier is ek by die franchise coach. Paar keer kon ek op sy experience roep, om 'n bietjie te kom uit te help. Paul Adams, wat die semi-professional coach is. Ek het hom al uitgehelp met sy spannetjie. Paar keer wat hy by die Mzansi betrokke was met die Cape Town Blitz, het ek gegaan en ingestaan in sy plek saam met sy assistent. Dan is daar ook die Cape Town Premier League wat ongelukkig gebouwd gesit is die jaar as gevolg van die COVID-19 pandemie. So nou weer so Markman so ons weer betrokke gewees het met die Cape Town Premier League en vir die ouens wat nou nie weet nie, die Cape Town Premier League, as jy moet kyk na die crowds wat hy cricket trek na die stadiums toe en na die velde toe waar het gespeel word, meeste van die tyd is daar meer mense as wat mense die Cobras of die provincial teams gaan support. En ja, dis nou ongelukkig gebouwd vir nou, maar ek myself, soos ek sê, in terme van die geleenthede wat ouens kry, ek myself was in charge geweest van 'n span laas jaar in die inaugural en ons het ongelukkig in die finaal verloor teen die Vikings wat deur Paul Adams afgerig word. So ja, die geleenthede is oop en die geleenthede is groot en daai is maar my rede hoekom ek besluit het op die skuif die kant op. Dan, dankie daar vir dit, Gus. Ek sien hier so 'n vraagie van Paulo. Paulo. Hy sê naankoms Gus, die pressure. Waar is ek nou? The pressure factor in terms of education. Would you say you've reached your full potential due to the fact that you have a degree rather than playing to put food on the table? Personally, I don't think I've really realized my full potential just because of the fact that I've obtained a degree. Like you alluded to earlier on, I haven't even put my degree to use yet. I have it. I played. I won't really say that I played to put food on the table. For me, it was just that was a choice that I made when I completed my studies at the end of 2010. I went back to Oudtshoorn. I set my parents down at the time. They were still staying at home, and I told them, look, for me personally, I feel that I should give myself at least 2 years, make a full go, have a go at cricket, give myself a full go, and see what I can make of it. I did that. Fortunately, I was lucky. I would consider myself lucky to after the first year and a half playing for SVD, when I went back, I got picked up by the Warriors, and I went there for another 2 years. And for me, it sort of felt like at the time, it felt like this is where I need to be, and that this is where I want to be. And my career from there basically went from strength to strength. So for me, it was more a question of living out my passion, and also whilst doing it, receiving quite a substantial income instead of going into the corporate environment and like Bolo said, putting food on the table. For me it was a win-win situation at the time, because I could put food on the table as well as enjoy what I'm doing and doing what I love. And I've got, for me personally, in terms of my playing career, I've got absolutely no regrets. I did what I did with the most amount of passion, and I loved every minute of it. And the bonus for me was the fact that I could actually, whilst doing that, put food on the table. If that answers your question, Bolo. Thank you very much for that, Gus. Moving on to the next question. As daar 'n spesifieke coach oor die jare wat miskien 'n groot rol in jou lewe gespeel het, of wat jou geïnspireer en gemotiveer het om te kom daar waar jy vandag is? En hoe praat van in jou gedurende jou playing days? Het gaan verkeerd wees van my as ek nie
iemand soos Johan Weier zijn uitsonder nie. Johan is een wat my, Johan, Ronald Fortuin, Johan Breiners, dis manne wat vir my geïntroduce het aan die game, toe ek nog geleid was op Saturnus primêr. En hulle het vir my aan die game geïntroduce. Kyk, man kom ons my van die vlakkie cricket af. En wat hulle vir my kom leer het, was die fynere details rondom die game. En ek dink, hulle het my half op die pad gesit, en hulle was basically die, as mense nou dit so kan stel, hulle was basically die fundament gewees waar ek my cricketloopbaan basically gebou het. En in 'n latere stadium, wil ek sê, André Du Plessis, toe ek en hy saam begin werk het, hy was academy coach by SVD gewees, maar ek en hy het 'n baie goeie understanding gehad, hy het my baie gehelp, ons het baie geclash ook, ek en hy, ek moet dit ook sê, maar even vandag nog, die vriendskap wat daar gebou was tussen ek en hy, dan Andy Moos, Andy was weer, hy het my geleer oor die game, tactics in die game, die Engelsman praat altyd van a game within the game, en daai is iets wat ek van Andy af ontvang het. En dan moet ek ook vir Ezra Poole, wat was my heel eerste afrigter wat ek by IWK mee kennis gemaakt het, sowel as Andrew Wiley. Allemaal van die ouens het ek maar 'n stukkie van een en elk van hulle, en ek pas ek probeer ek vandag toepas in my coachingloopbaan. Ja, ek sien Reece Kensley van Paddy English. Reece, the only thing I remember about Paddy was he was 50 when he made his first baby. So allemaal met wie ek al kennis gemaakt het, wat coaches aanbetref. Vir my het hulle allemaal maar 'n stukkie. Ek ben, as ek nou moet vat vir iemand soos Eddie, ek het nog iemand tegengekom met so baie passie en so baie toewyding heg aan veldwerk nie. Hy het vir my geleer liefraak vir fielding. En dan het ons het gehad, ek kan vir Besh vra, as Besh nog op ons, alhoewel ons het gehad het terwyl ons besig was daarmee, maar hy het vir ons geleer om veldwerk lief te kry. En 'n man het dit nodig gehad, en ons is toch hulle kan veel lang stukjes oor hoe ons funny enough, maar dat is toch een feit, hoe ons was vir 3 seisoene in 'n ry het ons die meeste overs van allemaal in die land in provincial cricket gebou. Ons het op average, nee, ons het op average het ons so 360 overs 'n game ge-average in 'n 3-day game. So baie het ons gebou. So jy kan movies vandag, Gus, Lende lam, as daar iemand is wat vir my 2 enkels en miskien 'n paar sins kan sponsor, ek sal nie eens sê nie. Nee, ek sal so goed glo. Moving on to the next question. Het jy 'n cricket rolmodel? Indien ja, sal jy nogal graag wil weet wie en hoekom? Ja, dit is 'n moeilike een. I would have to say towards the early part of my career, when I started playing franchise cricket for the Cobras, I valued the opinion of someone like Charles Langeveld. That's why I got to know him, and I really learned a lot from him. And I tried to emulate what he did when he was playing at the time. He was for me, he was the ultimate professional. He rocked up at training way before everybody else. He'd go to gym way before everyone else, make sure he got that out the way. And then he'd be at the nets. He'd be the first one there bowling. He'd bowl his allotted amount of overs that they've given him to bowl at nets. He'd be the last one packing out cones for himself to bowl at. And for me, that was true and proper inspiration.
during my younger days growing up in die strate van Oudtshoorn en in die vlakkie, ons was maar almal as hulle gips gewees het. Almal. Almal. John T. ja, en as die Indiërs kom toere, dan is ons weer almal Sashin. As wees Indië kom, dan is ons almal Lara. Maar ja, dat is verskeie ouens, maar as ek regtig een kan om wat uitstaan, dan sal regtig Chico wees. En ja, ek ben tot vandag toe nog, ek kan sien die verskil dat hy maak as bowling coach van die Proteas. Hy eet regtig baie value en hy ken die game. Hy weet waarvan hy praat en is iemand wat al was op hy level. So ja, vir my was hy net terwyl hy nog gespeel het, hy was vir my net die ultimate professional geweest. Asai, dankbaar vir dat, Gurshwin. De volgende ene keer, soos ek sê, ek kan net vol vrae en jy antwoord net. Het jy nog op die ouderdom waar jy nou is daar nog enige drome wat jy nog naartoe streef? Sien jy nog weet dit nou in die cricket, in jou cricketloopbaan is of in die coachingloopbaan, of in jou, soos ek gesê het net toe van jou graad praat, jou field of studies, het jy nog enige drome waartoe jy streef? Ek dink dit sou stupid wees om nie drome te hê. Vir my onmiddellike droom nou sal wees om op die next level te coach. En ek dink as ek daai boks ticket sal dit wees om aan te beweeg na die next level toe. Maar ek het ook vir myself doelwitte gestel om eerste master, of kom ons noem dit maar master, ja, daar ek nou is. Ek in die academy, sowel as in the 19 space. Ek het nog hier, as afrigter het ek nog hier 'n kookweek gewen nie. En dis iets waarna ek streef. Met die Western Province in the 19 side, het ons nou al in my tyd het ons nou al twee in the 19, twee keer tweede geëindig, al 2 keer in die final verloor. Een teen Gauteng en laas jaar teen OP. Vir my onmiddellike doelwitte is daai die eerste ding wat ek wil bereik. Dan ook met die academy sal ek like om dieselfde doelwitte te bereik. Zodra ek eers dit onderreken het, en dan sal ek daarna eers kyk om aan te beweeg. So op die huidige oomblik is meeste van die doelwitte wat ek myself vir myself gestel het, net short term, maar die lang, net short term. Ek wil nie te ver vooruit gaan nie. En dan in terme van die studies sal ek graag ek het nou al 'n paar keer 'n bal aan die rol gesit, maar ek kom net nie so ver. Die motivation is nog heeltemal aan nie. Maar ek sou graag my honeurs wil gaan voltooi. Sou ek toegelaat word om het aanstaande jaar te gaan doen. Weens by die IWK. Dan ja, ek sal like om daai agter my te kry. En wie weet, dalk by daai bak my weer om verder te gaan na daai. Ek sien is van ek sal hom noem jou seun. Dis 'n vraagie van jou seun af, Jet Li. Hoe beïnvloed jou lewe weg van die game af jou performance op die veld? Die twee vir my gaan die twee hand aan hand. Maar ook by dit gesê, as jy gewoond is aan jy het 'n set routine, jy het 'n set way of doing things. Dat het miskien gewerk vir jou en jou gebring tot op die level wat jy nou is. Maar dit wil nie sê dit gaan noodwendig vir jou help op die pad vorentoe of op die next level waar jy nou is. So vir jou die beste gaan wees om 'n manier te vind waar jy 'n balance kan skryf tussen jou social life sowel as jou cricket life. Ek meen iemand het eendag die vergelyking vir my gemaak dat daar's 24 ure in die dag. As jy suksesvol maak van jou loopbaan as 'n cricketer, dan kan jy nie elke aand 1 uur, 2 uur gaan slaap en dan die volgende dag is 12 uur wakker skrik. Daai is 12 ure uit die dag weg. 12 ure van jou loopbaan wat jy basically gewasted. So die maklikste sal wees is om seker te maak
you strike a healthy balance, as the Englishman say. Make sure there's a healthy balance between your social life as well as cricket, as well as training, and you need to make time to do stuff on your own. Because while you're sleeping, and we're not just comparing you to the guys within South Africa, the guys you're competing with on the local scene or on the provincial scene, you must make sure that you're competing with a guy on an international stage. Because while you're sleeping, the light in India who's getting less exposure than you, who's probably played more first class games than you, he's busy hitting balls. He's busy running through the streets, making sure that he's fit. He's busy bowling balls by himself at nets. An interesting story that always comes up, or that I like to, or that I like is the one of Bryce Parsons. Bryce Parsons, he was so hell bent on making sure that he makes a success out of himself. He used just give me a second, laat ek gewoon slaan reg van die light. Yes, let's Daar gaat hij alweer. Wow. Someone like Bryce Parsons was so held af. Ik weet niet wat zie je wat ik zeg, Dillan, als ik nu zeg het een rebellie bij mij is. Vol daar. Zet die mensen met die lach af. But to get back to Bryce. When Bryce was at Case, I think it was at Race at Case. What he was doing was he used to take a couple of cell phones, 5 or 6 cell phones, put them up around the nets, and he was busy hitting balls. During that time, a less motivated guy in bed sleeping. You understand what I mean? That just shows you the balance that he had in his life. He made sure he attended all his classes. He made sure you know how much weight that like he lost in a short space of time to make sure that he get himself conditioned and to get himself in proper shape to be able to play the game at the highest level for the under 19 age group. And I hope that answers Jet's question. I hope so too. Moving on to the next question. Ek dink dis ook 'n goeie enetjie. Jou support system oor die jare. Is daar ek weet ek het net 'n vraag vir jou spesifieke coach wat jou inspireer het en gemotiveer het. Maar is daar sekere mense oor die jare wat jou ook gemotiveer het en geïnspireer het van die veld en op die veld? Is daar sekere mense wat jy sal like om uit te sonder? As daar een persoon is wat ek kan uitsonder, is dit my vrou Ellison. Ek weet sy is die een wat my grounded hou. As ek miskien net dink ek kry 'n bietjie te veel van 'n groot kop, ek praat van in die playing days, is sy altyd die een wat my op die grond gehou het. Sy is altyd die een wat my, ons het nog uitgegaan, 120% geback het. Sy is my go-to person. Sy is die een na wie toe ek gaan, ek net gou bietjie down and out is, as dinge miskien nie my way gaan nie. As sy die persoon na wie toe ek altyd kan gaan, altyd daar met raad, sy is altyd daar met try gou dit, dink jy nie miskien jy mis dit so gedoen het nie. Dink jy, try gou daai, dink jy nie ons moet dit doen. En sy was daar vir my gewees every step of the way. Ek het daar ontmoet toe ek klaar is met die WK, toe ek by SVD begin speel in 2010 het ek haar ontmoet. En dit was amper al vir my gewees, asof sy die missing link gewees het in my loopbaan, wat ek voor daai in die vroeë jare miskien nie gehad het nie. En sy is die een om my stink te vertel as ek het nodig kry. En ek het dit baie nodig gehad. Maar dit het my gemotiveerd. En ja, sy is nou nog in my kone. En ek kan nou nog na haar toe gaan. En sy kan nou nog vir my raad gee. Sy het self nooit die game gespeel nie. Maar wat 'n man verbaas is die feit dat hulle het soveel meer knowledge dan het dit nie eens betrekking op die game nie, maar omdat hulle van buitekant af kyk en
hulle kan vir jou presies sê of idees gee of goed is om te try. Ek sien haar comments hier reeds, ek is seker sy waardeer dit baie. Kyk vir Jet Reed. Hy is nou speel. Hy lus vir speel, ja. En ek moet ook net sê dat voordat ek haar ontmoet het, was hy maar mense soos Johan Weyers in my laerskoolloopbaan. Hy was toe weer daar gewees toe ek begin 'n klub cricket speel. Van onderwyser af het hy my spanmaat geraak, toe kaptein, toe agterna my kaptein wees wie die. Sorry Manu, you are at UWC for how long now? You should have learned Afrikaans by now, but yes. So when I got to UWC, the person there, you guys like Mano and I see Yashin Valis also, and they'll tell you that someone like Nick, he's like a big brother to all of us basically, and he's the main person behind the Sports Skills for Life Skills program, and yes, he's the one that ultimately get you to where you want to be. That's if you would like to make a career out of cricket, or if you would like to pursue a career with regards to the education and the degree that you obtain. Thank you very much for that, girls. Dus ek is seker alles in waardeer hy. Dit was 'n mondvol, né? Sorry, ek sien Valencia die vraag gevra vroeg. Met die nuwe reëls rakende die COVID-19. Hoe dink jy gaan dit die bowlers affekteer? Valencia, I don't think it should affect bowlers at all. Just a question in a matter of finding ways around it. I know a lot of cricket players, even during my playing days, there's always a way to bend and shape the rules to get over and around the impact of the COVID-19 pandemic. And I'm sure especially on the international and the franchise and provincial level, the guys have got a whole support structure in terms of team management and everybody around them. They must, or they'd be stupid if they haven't put plans in place with regards to how they'll circumvent all the technicalities that's been put in place with regards to the pandemic and how it affects the bowlers. I'm sure the guys are, especially at national level, I'm sure the guys are hard at work planning and finding ways around the issue that we have at hand at the moment. And hopefully soon we'll start to see how the guys go about putting their new strategies and what they've worked on during these winter months where they've been in bio bubbles and stuff like that, where they plan and basically like Curtis Campher said the other day in an interview, where they basically live, breathe and eat cricket. So yeah, I'm sure that they've been hard at work trying to put strategies in place to make sure that they find ways and means around that. Thank you very much for that, Valens. Ek hoop jy het geluister. Dat antwoord jou vraag. Moet jy nie vir John Kos maak nie? Sy sê ek nou antwoord. Of John weer gaan stap met die hond? Ons beweer amper naar de einde toe, Gurshwin. Je hebt nog een vraag. Oor die jare, wie sal jy sê was jou gunsteling teammate? Gunsteling teammate? Jo, ek het baie gehad, joh. Ja, nee, ek het baie gehad. Kijk, ek sal sê, ek het op IVK het ek 'n paar gehad, maar jy sal sien dat die ouens nou nog as jy ons na mekaar verwys. And guys like Mano and the rest of them, guys can relate to this, where the guys that played at UWC back in the day, we refer to ourselves as the brotherhood. And that's how close the guys were. I mean, you get to a point where guys, they supper together, the guys cook together, they prepare their meals together. Guys like Rowan Richards, Abongile Sodoma, Mafinki Sarame, always there to put a smile on your face, always there to make you laugh. I see Paulo mentions Iren Everts. Yeah, all these guys. And one thing that most of us had in common is, one, the background that we came from.
Most of us coming from rural areas or from the platteland, as people say it out loud or say it to put it bluntly. And guys normally relate like that, and that's how guys get to pull together or stay together. When I went back and played SWD, guys like Pieter Stierman, Clinton Stierman, Marcelo Piet, Douglas Bartman, Semi Joa Funti. There's too many to mention, but it's like because we grew up together in the streets of Oudtshoorn. Basically, we sort of knew one another, and it was just easy. It was just easy to relate and to click. So there's quite a few man missing the potjes in the club. That was a tradition. That was a tradition we had at UWC after each and every game, especially on a Saturday, whether we played home or away. The whole first, second, third team, we used to convene at the clubhouse, have a potje. I was the chef, and then from there, everybody just used to go their own way. But that's how we grew as a tight knit bunch. Grew close together, and I mean, everybody was welcome. And yeah, that was the biggest part of the brotherhood at the time. So for me to single out at least one or two players, I can't, because there's too many. Thank you very much for that, Gus. The last question I will have for you is obviously do you have any advice for youngsters? What advice do you have for youngsters? My advice for the younger bunch: if you got a dream, it can't just stay a dream. Make sure that each and every morning when you wake up, you live that dream and you work towards that dream. Nowadays, when you ask boys how will they improve as cricketers or how will they get better as cricketers, they tell you, "I'm gonna work hard." Everybody works hard. Everybody works hard. What's gonna make you different from the next person? What's gonna make you stand out from the rest of the crowd? My question to the younger players nowadays is always, what is your why? Why are you doing what you're doing? Why are you playing the game? What do you want out of the game? How do you want the game to reward you? And what work will you put in so that the game can reward you? I don't know if you should probably know Uncle Graham, who works with me in Western Province as part of the academy. He always has the philosophy or the idea that he walks around and he always tells people, and it's kind of true. Cricket and life walks together hand in hand. True. If you study the game of cricket and you study life, you'll see that there's quite a few similarities between the two. So if you treat the game of cricket properly, the game will reward you. And by that I mean making sure that you put in the hours. If you want to improve, making sure that there's purpose to each and everything that you do when it comes to the game, and making sure ultimately that you have a why and you know what it is, and you personally as a cricketer, you know what your why is. Yo, In wise a words, nutshell. guys. Yeah, wise words. Tali, and for you, my brother, well done on all the good work that you're putting in with the academy in a small town like Oudtshoorn. I know the town as a whole has been begging for a structure or academy such as this. There hasn't been one for years. Keep up the good work, brother. Your good work won't go unnoticed. I see my colleague Coach Clay is on here. Dali, you won't be. That's not a bad person to invite onto one of your next video sessions. She's a world class coach. She just completed a coaching degree at ETA. Her women's team went unbeaten, or they lost only one game throughout the entire season. So
There's a person for you. I'm somewhat promoting my colleague here, but I see so. Yes. yeah, but get her on board. But you won't. Soos in Afrikaans sê, sal jy spyt wees nie. Yeah. Kashi, bye. Thank you for your word. Thank you so much for that words. I appreciate it, man. Really. Me and the whole team here from the academy. It's an absolute pleasure, buddy. Ja, vroeger afeindig ik is weer terug op Romano vroeger. Ik heb paar van potjes. Kan je kost maken? Meneer. Ik ben net weer kost maken. Huh? En ik zie Mano gepraat die van potjes en... Ik denk hij is een van de eerste vragen die van Mano morgen kan vragen tijdens zo'n interview met hem. Definitief, ik had de vraag. But thank you so much, Gus, and to all the viewers for making time join us tonight. We appreciate it, Gus. Yeah. Pleasure, Dillan. The COVID. Stay humble as always. And to all the viewers, please don't forget. Tomorrow night, 7 o'clock, we have former SA under 19 cricket player, Gus's teammate as well, and Borden, Western Province first class player Romano Ramu. So you can tune in tomorrow night as well, Gus, if you have some time. Rangana. Yeah, that's good of that. So thank you very much and enjoy your evening, Gus. I really appreciate it. Right? Thanks. You and family should keep safe. Yeah. Thanks, Dillan. Thanks for having me. And just before I go, I haven't forgotten about the stuff that I for the competition. Yeah. Are you going to courier it? Huh? I'll see how I get it there, but you should have it soon. Don't worry. Thank you very much. I appreciate it. I know you will. Thanks, brother. Thanks for having me. Okay. Hier zit die light jou weer die lig af. Ek sien ja. Okay, guys, bye. Okay, Dillan, dankie. Okay. Bye. Shop.